بہت ہی آسان انداز میں حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالقدوس نقشبندی صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حاضری کے دوران میرے اسٹیج کی زینت خطیب پاکستان، فصیح اللسان، بڑی محبت کرنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری ابو بکر جامی صاحب آپ تشریف لائے۔ جناب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ بسم اللہ جی آیانو۔ اللہ پاک ان کا آنا، پڑھنا، ہم سب کا سماعت کرنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سیفی برادران بھی تشریف لائے، ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک کلام کا مجھے حکم ملا، قاری صاحب نے اس کلام کا حکم فرمایا ہے، میں وہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اسی ربیع الاول میں یہ کلام پڑھنا سٹارٹ کیا۔ اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، جہاں بھی جاتا ہوں اس کلام کا حکم ہوتا ہے، لیکن یہ کلام میں نے جہاں بھی پڑھا ذکر کے ساتھ پڑھا، لیکن ادھر قاری صاحب نے کہا کہ فکر کے ساتھ پڑھنا ہے، تو میں انشاءاللہ فکر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قاری صاحب مائک بہت ہی اعلیٰ کلام ہے، جہاں بھی پڑھا لوگوں نے کھڑے ہو کر سماعت کیا، کھڑے ہو کر داد دی۔ سوشل میڈیا پہ ویڈیو کافی پڑی ہیں، لیکن آپ کو اگر مزہ آئے، آپ کا کھڑے ہو کے دل کرے، کھڑے ہو کے سماعت فرمائیں۔ یہ ذکر ہی ایسا ہے، بندہ بیٹھا ہو تو اس کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، اگر کھڑے نہ ہو سکے تو ایمانداری کے ساتھ ہاتھ ضرور بلند کر کے سماعت کرنا ہے۔ ابھی تک جو نہیں بولا اس ذکر پہ ضرور بولے گا۔ ویسے بھی میں کہتا ہوں، پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، کدی بھی درداں دی ماری نہیں ہوندی، کدی بھی درداں دی ماری نہیں ہوندی، دھرتی دے اوتے پاری نہیں ہوندی، تے جیڑا سناوے علی علی اچھا کدی انہوں دل دی بیماری نہیں ہوندی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے تھوڑی۔ توجہ کیجئے گا، پہلے 4 مصرے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اگر مزہ آ جائے تو ہاتھ بھی اٹھا دینا، سینے کا زور لگا کر سبحان اللہ فرما دینا، پوری توجہ۔ کہ زید چھوڑ مرتضیٰ کا نہ رتبہ تلاش کر، زد چھوڑ مرتضیٰ کا نہ رتبہ تلاش کر، تو مصطفیٰ کے ویر کا اسوہ تلاش کر۔ زد چھوڑ مرتضیٰ کا نہ رتبہ تلاش کر، تو مصطفیٰ کے ویر کا اسوہ تلاش کر۔ دل میں تیرے علی کی، دل میں تیرے علی کی، دل میں تیرے علی کی مودت نہیں اگر، آج اس کا مشورہ ہے تو ابا تلاش کر۔ دل میں تیرے علی کی مودت نہیں اگر، آج اس کا مشورہ ہے تو ابا تلاش کر۔ علامہ صاحب پورے کلام پہ اپنی مسجد والوں کا ذوق دیکھنا۔ جی میں پڑھ دیتا ہوں کہ زد چھوڑ مرتضیٰ کا نہ رتبہ تلاش کر، تو مصطفیٰ کے ویر کا اسوہ تلاش کر۔ دل میں تیرے علی کی مودت نہیں اگر، جا آج اس کا مشورہ ہے تو ابا تلاش کر۔ اس سے بھی اوپر 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں۔ زہرا پاک دا بوا سام لیا تے بوے بوے تے جان دی لوڑ کوئی نہیں۔ زہرا پاک دا بوا سام لیا، بوے بوے تے جان دی لوڑ کوئی نہیں۔ لج پالاں دی رہندی ہے نظر ہر دم، پھر ہندی غلاماں نو تھوڑ کوئی نہیں۔ تے وارث جنت دے دوترے نبی دے نے، انہاں وانگ نبام دا توڑ کوئی نہیں۔ اجمل ویکھیا پھول جہان سارا، او مولا علی دی جوڑی دا جوڑ کوئی نہیں۔
अजमल वेखिया फूल जहान सारा, मौला अली दी जोड़ी दा जोड़ कोई नहीं। कुल्ले ईमान नाराए हैदरी, हैदरी। आबाद दमादम आदम के पैकर में अली, तन तन में अली, लफ्जों में अली, हरफों में अली, दरिया में अली, मौजों में अली, बादल में अली, सावन में अली, बिजली में अली, हर मन में अली, तरनों की चमकती आंखों में, तारों से भरे आंगन में अली, एहसास की हरियाली में अली, ईमान के हर गुलशन में अली। कुरान उठाकर कहता हूं, कुरान उठाकर कहता हूं, कुरान उठाकर कहता हूं, बिस्मिल्लाह के दामन में अली, तकदीर की अंगूठी में जगमग जगमग हरान अली, अलमास अली, याकूत अली, हीरा को हर मरजान अली। सब नबियों का सरदार कहे, सब नबियों का सरदार कहे, सब नबियों का सरदार कहे। मेरा जिस्म अली, मेरी जान अली, आ दुश्मन हैदर देख जरा, हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यार ही प्यार, गुलजेब हवा में अली अली। कर अली चलो इंसान अली, पैसे का मिल बुरहान अली, तैसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, मकदूर अली, तकदीर अली, ऐसे हक की तस्वीर अली, कैसे खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादा हुस्न जमाल अली, ऐसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फैज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सच्चा सुच्चा काफी भी अली, और शीर से शाफी भी अली, है साद से सादिक जिक्र अली, है जाद से जामिन फिक्र अली, तो ऐसे तरफैन में नूर अली, तो ऐसे पुर नूर ज़ुहूर अली, है आइन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फैसे फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से किबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, कर लाम से पूछो क्या है अली, लो लाख की पाक फिजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुल तू मौला भी अली, है नून से नूर खुदा भी अली, वसे वजहुल्ला पीर अली, ये सैयदुल्ला पीर अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, साड़ी जान अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, तारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, सकलैन अली के कदमों में, तोकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शहजाद अली के कदमों में, कलियों की चटक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, यारों में अली, चारों में अली, हसनैन का बाबा अली अली, काबे का काबा अली अली, अबर करम भी अली अली, अहमद का बरम भी अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, सलावत सलात में अली अली, उठको तो सहार अली अली, डूबो तो किनार अली अली, नबियों ने पुकार अली अली, मेरी आंख कतार अली अली, आकाए कंबर अली अली, मौलाए बूसर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, मन कुल तो मौला अली अली, मन कुल तो मौला अली अली। अब आपने बोलना है, हदीस मुबारका है कि अली के नाम पे हाथ उठाना मेरे नबी की सुन्नत है। स्टेज से लेकर पिंडाल के आखिरी बंदे तक खुदा की कसम जहां तक कलाम पड़ा लोग खड़े हो गए। मैं नहीं कहता खड़े हो जाएं, दिल करे खड़े हो जाना, लेकिन हाथ जरूर बुलंद करना। मैंने स्टेज से लेकर पिंडाल के आखिरी बंदे तक देखना है कौन कौन मेरे नबी की सुन्नत को अदा करता है, अली के नाम पे हाथ बुलंद करता है। हर मिसरे के बाद हाथ उठाकर जिक्र अली अली करना है। बोलो मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला। मेरे नबी ने बोला मैं जिसका मौला है उसका मौला। चारां दे अंदर, पंजां दे अंदर, 10 दे अंदर, 12 दे अंदर, 14 दे अंदर, 1.25 लाख दे अंदर, 1.25 लाख दे अंदर
मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर। एक मंगता आया बड़ी भुख लगी है, मेरे लंगर दे दे। मेरा मौला बोला इन्हू कंबर दे दे। वो कंबर बोला ऐ मेरे मौला जो कुछ भी पड़ा है कच्चा वे पर है। मेरा मौला बोला कच्चा वही दे दे, कच्चा वही दे दे। वो कंबर बोला ऐ मेरे मौला कच्चा वो पड़ा है जो ऊंट पे रखा। मेरा मौला बोला इन ऊंट ही दे दे, इन ऊंट ही दे दे, इन ऊंट ही दे दे। वो कंबर बोला ऐ मेरे मौला वो ऊंट खड़ा है कतार के अंदर, कतार के अंदर, कतार के अंदर। मेरा मौला बोला कतार की दे दे, कतार की दे दे, कतार की दे दे। अलामा साहब जी ने मंगियां तो रोटियां ते 70 ऊंठां दी मुहार फड़ के पता की कहंदा है मौला तेरी जोड़ी जीवे, तेरी जोड़ी जीवे। दुआ देता मौला जो अली की जोड़ी पे हाथ उठाकर जिक्र अली अली फरमाए मौला दी जोड़ी सलामत रहे। बोलो मौला तेरी जोड़ी जीवे, तेरी जोड़ी जीवे, तेरी जोड़ी जीवे, तेरी जोड़ी जीवे। तेरा शब्बर जीवे, शब्बीर भी जीवे, तेरी ज़हरा जीवे, तेरी ज़ैनब जीवे, तेरा अकबर जीवे, तेरा असगर जीवे, तेरा ओन जीवे। मुहम्मद जीवे, मुहम्मद जीवे, तेरा कासिम जीवे, तेरा तक्की जीवे, तेरा नक्की जीवे। सज्जाद भी जीवे, सज्जाद भी जीवे, सज्जाद भी जीवे। तेरा महदी जीवे, तेरा महदी जीवे, तेरा गाजी जीवे, तेरा गाजी जीवे, तेरा गाजी जीवे। जिदे हत्ता दी कुव्वत सरकार गाजी अब्बास दे सदका सलामत है। हत्ता नु चाह के बोलेगा मौला तेरा गाजी जीवे, तेरा गाजी जीवे, तेरा गाजी जीवे, तेरा गाजी जीवे। मैं रच गया मौला, मैं रच गया मौला, मैं रच गया मौला। कुल्ले ईमान नाराए हैदरी, हैदरी। जिन्हें नहीं कहना ओ जावे उधर, जिन्हें बहना इधर ओनू कहना पैना की हैदर, 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 नाराए हैदर। तशरीफ लाते हैं जनाब खतीब पाकिस्तान फसीहुल लिसान हजरत अल्लामा मौलाना कारी अबू बकर जामी साहिब। उनसे मुल्तमीस हूँ तशरीफ लाएं, अपने नूरानी वजदानी बयान से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाए। तशरीफ लाते हैं साहिबजादा अबू बकर जामी साहिब।